sige lang, labhan na ni sinina na ni maho ko ani rom hamburger. Nawa. Salamat kay Bert Window oy, kini si Bert baka nahinumdum dai ko ano siyaw kay ni siya ba. Mahinumdum dai ko sa una nga kumbati ta sa comments ni ato tas live ni Buba. No, nag-live pa bas Buba? Wala na ko nag-adtog live ba, mao siguro po ning na sa may hinungdan aning ato ang pag YouTube ay mawala man po ning atong mga views ug ang WH ngano man ni kinahanglan po ta mag-live abi man ako di na ta mag-live kana mo ni na ta kakuyap ganing YouTube kay tagaan mong tagtrabaho. Ay kanilang vertical kay dili ka makabutang og ads ba unya na nimo butangan og ads mahuman ka something like that. Dili na ko ni pwede biyaan akong giluto kay basig mo silaob ni. Now Tubi, look at Tubi dad oh. Look at Tubi, huh? Can you do your show again? Can you show people on YouTube? Come on. I want you to do again. Let me take you. Let me take you, baby, in your tummy. Here. Lay down. There. I want to tickle. I will tickle you. Tickle you. Come on, they like to see. They like to see your talent. Okay, your talent. What happened? You have a lot of grass in your face. Yeah. Oh. See? You handsome? Yeah. I'm handsome, mommy. Now say hi to everyone. My name is Tubi. You are the baby. Yeah, you're my baby too. Because you're the youngest in the house. He's 3 years old. Yeah, he's 3 years old. He just turned 3. And that one is Ali. Ali the bulldog. Here. Huh? Ali is bulldog. She's older. She's probably 13 years old. Hey, Ali times 3, 33. I don't know. They say the dog is times 3 to the person. Guys, pakitamsa kay Ma'am Angie, guys. Taga Canada yun si Angie, guys. Mabait yun. Bisaya din yun. I used to go to her live. Wala na akong time magpunta ng YouTube, guys, honestly. Mahirap maging pobre, uy. Yeah, hindi kayo mahirapan. Ako tagalaga nahihirapan sa kalisod. Ginawa ko. Nakahirapan sa kalisod si Ate Host. Yeah. Ikaw kuan Bert Window. Oh, sabi ni ngalan nganong na window man eh. Sa ato ba kay window man ka? Pwede kag bintana. Pwede kag bintana. Are mag-atubang ta diri sa akong view sa balay, ana. Ari ko mukaon. Kuhaon ako akong pagkaon. Diri ha. Diri mo ha. Tananaw lang mo diha ha. Ako asa ning biyaan ha. Salamat guys ha. Maawa kayo sa akin. I never believe. Copyright tani. Hihihi. Unsay imong gikatawan Bert? Bert Window. Nganong window man sa nang imuhang last name? Bintana na siya. Tamsakin ninyo si Ma'am Angie Fi, guys. Angging Fi di ay nganong Angie man. Uy, Angging Fi. Ang ako ang last name kay Bintana man imuha window. Window sa imuha. Pwede pud ta mag-door. Tansa guys ha ka nang pwede sino na dalhon kay paita po nang biya ano wala may ka story. Wala isa man ning host nga daghan man ning trabaho. Ako lang mong dalhon po guys. Oh, sag-asa ko magsuri-suri. Kay mauna man dyan ako ang live. Magdala-dala aning ako ang cellphone. No, tanawa. Nagbisaya ko ari, saon na di kasabos lolo bahala mo diha. Tanawas Ali oh. Di ba Ali? Ali, how are you doing, baby?